dot symbol of elements. So an element's symbol with dots for each bit. So, once again na tumiwawa ng valence electron sa element. Iyahang Pinaka-highest, ma'am. iyahang group number. Nga, oh, nga, highest. So, unsay valence electron ni hydrogen? 1. Okay, ni lithium. 1, ma'am. Ni chlorine. Write the Lewis dot symbol of any element. Just put dots kung unsa siya nga group number or pila iyahang valence electrons. For example, sa hydrogen, di ba ningon mo nga isa? So you can write it here or pwede po diri sa taas. Isa kay isa lang. Okay? Tapos diri ang or pwede po sa ubos. Ah, pwede na bisan asa, ma'am. So, 4 ka sides. 1, 2, 3, 4. Okay? So, isang asa diha ang kay mo rin makaisa ang valence electron ng hydrogen. So, the same rin na siya. For Cl, we have how many? 7. Okay, so we can distribute 1. I-pair na to ang duha ka buok class. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Pwede ra pud na siya or diri ka na una 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So same rin na siya. Okay, again, you are surrounding the symbol with the number of valence electrons. Saktan niyo part. How about for oxygen? How many dots do we put for oxygen? 6, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, So okay. others nga references, kaya na nila i-surround first na dapat dili daw i-pair. Pwede ra put 1, 2, 3, 4, then 5, 6. Okay, so wala na pair ning duha. So, para sa ako ay accept ready ako na nakontrol. Okay? Nasa kay 6 ang nag-surround. Dili pwede nga manubra ang isa ka side na tulo na sila ka-book diya aha. Dili pwede. Okay? So that's how easy to write the Lewis dot symbol for any element. So we have here the ones that belong to group 1A, of course, isa lang ka dot ang nasa ilahan. For example, the sodium and lithium. Okay, electron in writing the Lewis structure of compounds. Atoms lose, gain, or share electrons until they are surrounded with 8 valence electrons.